शहर में बांग्लादेशियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में हर दिन बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। बांग्लादेशी फिर डीएपी जोन में पकड़े गए। एनसीसी थाने की पुलिस ने 7 बांग्लादेशियों को इंद्रनगर से गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट 8 में सभी के खिलाफ केस लिया गया है। हरदत्ता के शहीदुल शेख उम्र 31, गोदागिरी के रब्बानी शेख उम्र 22, चपेन बाबगंज के जहीर जिनरुल इस्लाम उम्र 25, मौन अली उम्र 20 और मोरिउल इस्लाम। शहर में अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगरतला में चोरों के कई मामले बढ़े हैं। घटना में शामिल अवैध रूप से आए बांग्लादेशी। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি তারা বাংলাদেশের লোক। তারা কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট আমাদেরকে দেখাতে পারে নাই। তার জন্য আমরা ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্ট এন্ট্রি টু ইন্ডিয়ানতে আমরা ওদেরকে অ্যারেস্ট করি এবং একটা মামলা নিই। আজকে তাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। তারা বাংলাদেশের রাজশাহী ডিস্ট্রিক্টে তারা টোটাল ছিল 7 জন। তাদের মধ্যে 3 IPP অ্যাক্টে মামলা নেওয়া হয়েছে। তারা থানাদার চাম্পাইগঞ্জ থানা। তারা হলো শহীদুল শেখ, রাব্বান শেখ, জাহির আলী, সজীব আলী, মিজানুল আলী, মইনুল ইসলাম। এখন পর্যন্ত তো যতটুকু জানতে পেরেছি তারা এখানে কাজের উদ্দেশ্যে এসেছে। তারপরও আমরা তাদেরকে জেসিতে রেখে আরও ইন্টারোগেশন করব। আসলে তারা কী কারণে এসেছে তবে ইন্টারোগেশন করেই জানতে পারবো।